परिचालक महोदय, वरेण्य कर्मी मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, साधु सज्जन मंडली, गुरु भाई, छोट छोट पिलाए समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। प्रति वर्ष भली ए वर्ष मध्य परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर नाम संकीर्तन सत्संग अनुष्ठित हो चलुथिबो मध्य आमर अति प्रिय बसंत भाई तांकर सांग साथी आत्मीय स्वजन पड़ा पड़ोसी को नहीं जगतसिंहपुर सत्संग विहार को आमंत्रण करी तांकर कर्मी मान को डाकी से उत्सवटी करिथा। परम दरदी पाखरे एकांत प्रार्थना से ही अस्खलित निष्ठा से ही प्रभु प्रति अटूट भल पाइबा तांक भितर सेमती जाग्रत रहू यही भली सत्संग देई निजे धन्य हुंतु और आम मानकु मध्य धन्य करी तोलंतु। अनुश्रुति ग्रंथरे परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीमुखरु निश्रुत हुए। तांकर तो हजार हजार बाणी तांकर श्रीमुखरु निश्रुत होईछि। आम मानकर प्राण शक्ति जीवनी शक्ति को जागृत कराइबा पाई आम मानक भितर थिबा प्रसुप्त को दूर करी मानविकत्व देवत्व को प्रतिष्ठा करिबा पाई आम मानक भितर सही मनीष पड़ियाटा को जागृत कराइबा पाई हजार हजार बाणी भितरे परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउचंती जीवन तुमार दाड़िए आछे कृषि शिल्प संदीपनाय सुविवाह सुप्रजनन देशटी जागे जे उज्ज्वला। ये बाणीटा भितर श्री श्री ठाकुर ये जुगर जो समस्या आखि आग को सृष्टि होउछि तार अनेक दिन पूर्वर आमको सतर्क कर देइछन। जदि मनीषर विवाहटा ठीक नहेला जदि से पति पत्नीकर हृदयर मिलन मनर मिलन सुसंतानटीए संसार भीतर को जन्म ननेला ताहले से संसार दुख चिरदिन होइकिरि रहिबो। आ सेथिपाई 81 वर्ष बयसरे तांकर जीवन चलनी भितरे से अनेक भावरे निजे आम मानक पाखरे उदाहरण होई रही जाइछन। निजे आचरण करी धर्म को परिपालन करिबा आम भितर से जागृत करी तोलिछन। आमे माने जो माने आज सत्संग रे बसिछे ए ग्रामवासी जो माने सत्संगर कथा शुणुचे एति जुग जुग धरी आमे भगवान श्री राम को जुगरु एवं भगवान श्री कृष्ण को जुगरु श्री बुद्ध जुगरु चैतन्य महाप्रभुकर जुगरु रामकृष्ण ठाकुर को जुगरु आमे सबु शुणी शुणी का आसुचे ठाकुर अनुकूल चंद्रंक पर्यंत कौन हेछि तार समस्या ना ए कान रे शुणुचे से कान ताकू विदा कर दौचे आ चालुचे निजर इच्छा अनुजाई निजर मनोवृत्ति अनुजाई निजर चाहिदा को पूरण करने को जाए से आम मानकर उपरे अनेक दुख सुख व्याधि जंत्रणा सबू उजाड़ी होइकिरि पड़ुछि। आमे माने किंतु परम दयाल को गुरु रूप में वर्ण करी शुणिलु अनुभव कलु देखिलु मध्य बहुत भक्त मानकर भितरे जे कंटाए कंटाए जहाँ मोर पूर्वर भाई कहीकि जाउथिले कंटाए कंटाए तांकर अनुशासन रे अनुशासित होई जदि आमे चलिबा ताहले आम मानकर परिवार परिजन आत्मीय स्वजन बंधु बांधव सांग साथी पड़ा पड़ोसी गुरु गुरुजन मानक भितरे आमे समस्त पाखरे आदृत हवा ग्रहणीय हो पारिबा आशीर्वाद मध्य सेमानकर पाई पारिबा। आ सेथिपाई एई सत्संग
ଗୋଟିଏ ପଥ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଭାବରେ ଭାବିତ କରି ତୋଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ এই ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥାବସ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁ ଦିଗରୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେଇଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସୁପଥ, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥ, ଯାହାକୁ ଧର୍ମ ପଥ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ କେଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପଥଚ୍ୟୁତ କରିଦେଉଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଆଉ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଯାହା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଯାଏ, ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଏ, ସେ ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ତାର ପାଦ ଓ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାର କଥା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, ତା କାମରେ ଅହଙ୍କାର, ତା ଜୀବନ ଚଳନୀରେ ଅହଙ୍କାର, ତା ଭାଷାରେ ଅହଙ୍କାର, ତା ବ୍ୟବହାରରେ ଅହଙ୍କାର ଫୁଟି ଉଠେ। ତଦ୍ୱାରା ସିଏ ଯେତେ ଗୁରୁକୁ ଧରିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ ଭାବଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରେ ନା। এই অহং ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଅହଂକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ସତ୍ ମନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରକୁ। ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମନନ କରିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଆମେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ସେଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଜପ କରୁଥିବା ମନେ ମନେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସଦାସର୍ବଦା ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇକରି ରହିବ। ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ତୋଳିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ସିଏ ଆମର ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ମାନେ ନିଜେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହି ଆମକୁ ଚାଲିବାର କାଇଦା ଟିକକ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। এই কথাগুড়িক আমি মানে কিন্তু পারিবারিক জীবন হও, এই ব্যক্তিগত জীবন হও, সাংসারিক জীবন হও, সামাজিক জীবন হও, তাকে ঠিক ভাবে পরিপালন করে পারু না। সেইপাই আমি মানে সৎকু যেতে ভাবে আমি যাজন করি চালুছে, মনন করি চালুছে, সৎ পথর যাত্রী হচ্ছে, হৃদয় ভিতরে মন ভিতরে চিন্তা ভিতরে আমি অসতটিକୁ ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉଛୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ ମଧୁମୟ କରି ତୋଳି ପାରୁନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବିଧିର ବିଧାନ ପାଲବି ଜୀବନ যতটা বা যতটুকু কেটে ছেটে